kereta api lokomotif CC 300 berjalan di maju susu. Lokomotif CC 204 yang bersiap-siap menanjak teman. Keren sulen, mantap surantap. Wajah lihat, wih, mantap surantul, keren sulen. Wadidaw, lihat kita, baik menanjak dan ular, teman-teman. Wih, mantap surantul. Wadidaw, lihat kita, kereta lokomotif CC 300 menabrak. Wow, lihat teman, nabrak kereta. Halo teman-teman, kembali lagi di Doktrin Channel. Wow, lihat teman-teman, di depan saya ramai sekali miniatur kereta api Indonesia teman-teman. Wadidaw, lihat. Mari kita lihat lebih dekat teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat. Banyak sekali teman-teman. Wow, kereta apinya berwarna-warni teman-teman. Kira-kira ada kereta api apa aja teman-teman? Wih, lihat, ternyata itu adalah kereta api lokomotif semut merah CC 300 teman-teman. Dan juga lihat kereta api lokomotif CC 204 teman-teman. Wih, CC 204 Sumatera. Wow, lihat. Dan juga lihat lokomotif CC 201. Wow, dan lihat di sampingnya kereta api lokomotif CC 202. Wih, juga dari kereta api Sumatera teman-teman. Dan lihat di sampingnya kereta api lokomotif CC 206 teman-teman. Dan lihat kesemuanya akan mengangkut rangkaian gerbong yang sangat-sangat panjang teman-teman. Dan lihat di sebelah sana, wih, lihat lampunya menyala teman-teman. Ada lampu sinyal. Wih, mantul, keren surulan teman-teman. Ada warna hijau dan juga berwarna merah. Dan lihat di sebelah sini, wadidaw, lihat mobil polisi dan juga mobil sedan sedang mengantri teman-teman. Berhenti tepat di palang pintu perlintasan teman-teman. Dan lihat di sebelah sini, wow, lihat. Di sini juga ternyata banyak sekali koleksi kereta api teman-teman. Lihat, wow, kereta api apa ini teman-teman? Lihat, kereta api BB300 ternyata teman-teman. Lihat, wow, BB304, lihat, keren. Dan juga lihat, wow, BB302 teman-teman. Mantul sekali. Lihat, di sini ada satu lagi kereta api lokomotif CC 206. Wow, dan lihat di sebelah sini kereta api lokomotif CC 201. Wih, mantul, banyak sekali teman-teman. Wow, dan kalau kita rolling semuanya tidak cukup di satu diorama ya teman-teman. Dan lihat di sebelah sana sudah ada 5 teman-teman. Wih, mantul sekali. Oke, kita akan coba menjalankan kereta api teman-teman. Dan kita akan ke pusat kendali teman-teman. Lihat di sebelah sana adalah pusat kendalinya teman-teman. Lihat di sini. Wow, didaw, lihat. Ini adalah operatornya teman-teman. Mantul. Oke, mari kita coba jalankan. Dimulai dari yang mana teman-teman? Coba kita jalankan kereta api lokomotif CC 201 teman-teman. Mari kita jalankan kereta api lokomotif CC 201 berjalan. Wih, mantul selantul. Lihat. Wadidaw, mengangkut rangkaian gerbong yang sangat panjang. Dan juga kita jalankan juga kereta api lokomotif CC 300 teman-teman. Oke. Wow, lihat. Ketinggalan teman-teman, gerbongnya ketinggalan. Ketinggalan. Wadidaw, lihat. Wih, gerbong lokomotif CC 201 ketinggalan teman-teman. Apa yang terjadi? Lihat. Oke, kita undurkan dulu dan lihat apa yang terjadi. Gerbongnya ketinggalan teman-teman. Oke, kita dorong dulu. Kita dorong kembali lokomotif CC 206 teman-teman. 201, lihat. Kita dorong saja kembali ke tempat semula teman-teman. Karena tempatnya, lihat. Wow, sulit. Oke, kita dorong kembali memasuki area stasiun Banjar teman-teman. Wow, lihat. Tadi meninggalkan gerbongnya teman-teman. Lihat. Oke, terpancing kembali dan lihat. Mari kita jalankan. Wow, mari kita saksikan secara bersama kereta api
lokomotif. Wow, lagi-lagi ketinggalan teman-teman. Wadidaw, lihat, ketinggalan. Wih, oke, tidak apa teman-teman, kita dorong kembali ya. Kita dorong kembali lokomotif CC 201. Kalian lihat, wah pelan-pelan teman-teman. Kita pelan-pelan didorong kembali masuk ke stasiun Banjar. Wow, tampaknya, wow, menabrak teman-teman. Wadidaw, lihat, ternyata tabrakan teman-teman. Wow, lihat apa yang terjadi. Wih, dan lihat di sebelah sini kereta api lokomotif CC 300. Mari kita jalankan. Wow, lihat. Wow, lihat, kesulitan juga ternyata teman-teman. Wadidaw. Oke, kita lihat lokomotif CC 201-nya teman-teman. Wow, ternyata anjlok. Lihat. Wadidaw. Mari kita simpan di sini teman-teman lokomotif CC 201-nya dan kita dorong ke sana teman-teman. Oke, lihat. Dan selanjutnya kita akan coba jalankan kereta api yang lainnya teman-teman. Mari kita jalankan kereta api lokomotif CC 300. Lihat. Wow, macet teman-teman. Lihat, mulai berjalan kereta api lokomotif CC 300. Dan selanjutnya kita akan coba jalankan kereta api lokomotif CC 204 yang akan berjalan menanjak teman-teman. Lihat. Mari kita saksikan. Coba kita zoom kereta api lokomotif CC 300 berjalan. Wih, mantul disusul lokomotif CC 204 yang bersiap-siap menanjak teman-teman. Keren surulen, mantap surantap. Wadidaw, lihat. Wih, mantul surantul, keren surulen. Wadidaw, lihat. Mulai menanjak dan liuk-liuk seperti ular putih teman-teman. Wih, mantul surantul. Wadidaw, lihat. Wih, dan lihat teman-teman. Wow, lihat. Di sini ada kereta api apa teman-teman? Wih, ada bus. Lihat, ada bus telolet. Wih, oke, selanjutnya kita akan coba jalankan kereta api lokomotif CC 202 teman-teman ya. Mari kita jalankan, kita tunggu dulu. Lokomotif CC 204-nya berjalan. Wih, mantul. Selanjutnya kita jalankan kereta api lokomotif. Wow, anjlok teman-teman. Wadidaw, anjlok surah anjlok. Lihat. Oke, selanjutnya kita akan jalankan kereta api lokomotif CC 202. Lihat, berjalan juga teman-teman. Wow, lihat, keren surulen, mantap suranta teman-teman. Dan lihat di sini. Wow, kita akan membuat drama kereta api tabrakan teman-teman. Lihat, di sini ada bus. Mari kita saksikan secara bersama kereta api lokomotif CC 300 menabrak. Wow, lihat teman-teman, menabrak kereta api bus dan juga lihat lokomotif CC 202 berjalan. Wow, sekali lagi teman-teman. Wow, lihat apa yang terjadi. Wadidaw, lihat. Wih, wadidaw, anjlok surah anjlok teman-teman. Wih, lihat gerbongnya sampai ketinggalan. Wih, lihat teman-teman, anjlok surah anjlok teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dadah, bye-bye.